দৰং ওদালগুৰিত 2 লাখ ডিফাৰেন্সত আমি জিকি আছো কোকৰাঝাৰত 3 লাখ ডিফাৰেন্সত জিকি আছো আমি 5000 মানুহক চাকৰি দিবলৈ গৈ আছো এলিমেন্টাৰীত প্ৰায় 1200 পোষ্ট টিচাৰ এপইন্টমেন্ট দিবলৈ গৈ আছো मिथिंगानि थाखाय दिनै मोनसे गोलाव हांबोनायनि दिन जेरै सासे मानसिया सान्दुं गोसायाव गोलोम बोथोराव लामा हान्थिबोनानै फांसे बिफांनि सायायाव जिरायोब्ला गोलाव हांबोयो थिग बेबायदिनो दिनैबो जानांगौ मिथिंगानि बिफां लाइफां गुबुन गुबुन एरियानि नङाब्लाबो जोंनि एरियानि बिफां लाइफांफ्रा गोलाव हांबोदों जानांगौ मानो होननानै बुंब्ला गोबाव सम रानख्रावनानै थानायनि उनावहाय नाय दिनै जोंनि बे गय बिफांफोरा माबायदि महर लानानै दङ माबायदि जानानै दं नायनो हागोन ओरैबायदि रानख्रावजोबनाय बिलाइफ्रा थैगबजोबनाय दा बिबार हरनाय सम बे समावनो बेबायदि जानानै दङमोन नाथाय दिनै अखा गोग्लैनाय लोगो लोगो बा बांद्राय नङाब्लाबो एसे अखा गोग्लैनायजों जानांगौ बिथांमोनहाबो गोलाव हांबोदों खुलुमबाय रायजोफोर दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअआव थ' आं मोनसे बाथ्रा लानानै फैदों दिनैहाय जोंहा बिटिआरआव मोनसे रंजानाय बाथ्रा थ' नैबे जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारा बिटिआरनि बेकार सेंग्राफोरनो बा बेकार सुबुंफोरनो साख्रि होनायनि खोथा थ' जोंहा मोनसे रंजानाय बाथ्रा बिथाङा साख्रिखौहाय लानानै फैगासिनो जोंहा 5000 साख्रि फैगासिनो दङ 5000 सुबुङा मोनगोन बे साख्रिखौ नोंथांमोन बयबो नेनानै थाबानो जाबाय लोगोसे बुंबावदों बे साख्रियाव फैसा गरसेबो गारनांगौनि गोनांथि गैया बा फैसा होनांगौनि गोनांथि गैया नोंथांमोनहा इन्टारभिउखौल' मोजाङै होबानो जाबाय फैदो अब्ला जों खोनासंलांदिनि 3 মাহৰ ভিতৰত আমি 5000 মানুহক চাকৰি দিবলৈ গৈ আছো এলিমেন্টাৰীত প্ৰায় 1200 পোষ্ট টিচাৰ এপইন্টমেন্ট দিবলৈ গৈ আছো সেকেন্ডাৰীত আমি 1400তকৈ অধিক পোষ্ট এপইন্টমেন্ট দিবলৈ গৈ আছো আৰু আমাৰ বিটিআৰত 3rd গ্ৰেড 4th গ্ৰেডৰ প্ৰায় 1700 আমি চাকৰি দিবলৈ গৈ আছো আৰু এই 5000 মানুহৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি চলাই আছো যে ইন্টাৰভিউ লৈ পেলাই চাকৰি দিব মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছো যি ঘৰত চাকৰি পাব লগা কেণ্ডিডেট আছে সেই সকলক আপোনালোকে অলপ ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে ৰেডি কৰক তেখেতসকলে যাতে ইন্টাৰভিউটো ভালকে দিয়ে কোনো ঘুষ দিব নালাগে ইন্টাৰভিউটো ভালকে বহিলে হ'ল আৰু এপইন্টমেন্টটো ললে হ'ল আমি যোৱাবাৰ যেতিয়া মাষ্টৰৰ চাকৰি দিছিলো প্ৰথমবাৰ এনেকা হৈছে সবে কৈছে একফালেদি কম্পিউটাৰত মেৰিট লিষ্ট ওলাই একফালেদি স্কুলৰ ভেকেন্ট পোষ্ট ওলাই যিজনে বেছি নাম্বাৰ পাইছে তেখেতক নিজকে চইচ দিয়া হৈছে যোন স্কুলত তুমি যোৱা কম্পিউটাৰক সিলেকশন কৰ বাটন টিপি দিয়াৰ লগে লগে এপইন্টমেন্ট ওলাই আহে আৰু এই এপইন্টমেন্টখনত কোনো দালালিয়ে টাচ কৰিব নোৱাৰে হি নিজৰ হাতেদি এপইন্টমেন্ট ওলাই লৈ যাব পাৰে তেনেকুৱা চাকৰি दानिया खोनासंनानै लादो जोंहा हाग्रामा सारा मा बुंगासिनो दङ बिथाङा बुंदों क'क्राझारावहाय 3 लाखनि बारा भटआव देरहागोन आरो दरं उदालगुरियावहाय 2 लाखनि बारा भटआव देरहागोन होननानै बुंदों थ' माबायदि जायो बेखौ रिजाल्टनि समावसो मोनथिसिगोन थ' बुंनायाथ' बुंबाय देरहागोन दा नायनोसै गोजौआव मोफौ हायाव बाहागो होननाय बायदि जायाब्लानो जायो दा आसा खालामो बे भटआव सोर देरहागोन सोरहा मोननांगौ दङ बेखौ जोङो उनावसो मोनथिलांबाय थासिगोन थ' हाग्रामा सारा मा बुंदों फैजोंनोसै उदालगुरि लकसभाৰ কাৰণে ৰিহন दैमाৰী ডাঙৰীয়া প্ৰেচিডেণ্ট হ'ল চিফ কনভেনৰ জগদীশ চৰকাৰ হ'ল ইয়াৰ পিছত আৰু 10 জনীয়া এফালে 4জন এফালে 4জন ভাইচ চেয়াৰমেন আৰু কনভেনৰ হিচাপে 4জন 10 জনীয়া আৰু ল'ম আমি 21 জনীয়া হ'ব আমাৰ কমিটিটো বিটিসি বাহিৰত যিখিনি 5টা সমষ্টি আছে ইয়াৰ পৰাও আমি ইনক্লুড কৰি ল'ম বাস দৰং ওদালগুৰিত 2 লাখ ডিফাৰেন্সত আমি জিকি আছো কোকৰাঝাৰত 3 লাখ ডিফাৰেন্সত জিকি আছো